Roasted muna. Tingnan nyo naman, oh. Oh, yummy. Tapos may sauce. Dalawang maanghang. Tapos dalawang ganon din. Sige na, banat. Tubig. Oh, bye. Oh. Sige na, banat na. Kain na. Panghapunan na to. Yun yung mga manok niya, oh. Yung mga manok niya, oh. Diba? Wow, yummy. Kasi laki. Oh, yan, oh. Laki ng manok, oh. Laki ng manok, oh. Wow. Fried chicken. Ito ang Jollibee dito sa Saudi. Oh, walang kanin-kanin. Patata fries lang. Saka manok. Pritong manok. Okay na.